म्हजे घर scheme was done in such a, see, म्हजे घर scheme is a gimmick. म्हजे घर scheme, if you really ask me as a lawyer, forget about what happened in the assembly, this, as a lawyer, has not considered Panchayat Raj Act. म्हजे घर स्किमान कोमदात कोड कन्सिडर करूना, टेनन्सी एक्ट कन्सिडर करूना, मुणकार एक्ट कन्सिडर करूना, तुजो इवॅक्युए प्रॉपर्टी एक्ट कन्सिडर करूना, फॉरेस्ट रायट क्लेम्स कन्सिडर करूना, आनी ताणें म्हणलां की आमी सगळे घरां लिगल करतले म्हणून. बट दीस they have to, that law had to supersede these laws, that this law, but that is not there. So Majegar scheme this Majegar scheme, when it comes to judicial review, I can bet my 90% chances that it will get stayed by the High Court by way of judicial review. But ते carrot BJP dangle केले न्ही आणि तातल्यान ते जिखूनय आयले. So it was a game changer for BJP in many that was the game changer. You have to accept the fact because Goans fall for these carrots. जशे इलेक्शना पयलीं ते 1000भर जॉब्स काडटा, 1000भर जॉब सगळी लॅप्स जाल्या. 1000भर जॉबाची एप्लिकेशनां 1 लाख फॅमिलींक सांगता की बाबा पळय तुज्या भुरग्याक जॉब मेळटलो म्हणून. म्हजे घर इज ऑल्सो सिमिलर. दे वील कलेक्ट. वाय इज म्हजे घर स्कीम नॉट अवेलेबल ऑनलायन? हॅव यू एवर थॉट ऑफ इट? वॉट दे वील डू इज दॅट डेट MLA मेळटा किंवा ते कोण तांचे मनीस ते घेवन वता, डेटा कलेक्ट करता. फुडल्या इलेक्शना कडेन म्हणटले पळय आतां हायकोर्टान स्टे केलें, आतां आमी कितें करतले? आतां तुमचो डेटा आमचे कडेन आसा, घर जर लिगल जावंक जाल्यार आमकां हाडा, नाल्यार ह्यो पॉलिटिकल पार्टी येतल्यान तुमचें हें काडून उडयतले म्हणून. आतां एक सामान्य मनशाक ती जुडिशियल रिव्यू कळना, सामान्य मनशाक ही गजाल कळना की 7-8 लॉ जे आसा ते ताणें बायपास करून हो कायदो केला. कायदो इज सो द लँग्वेज ऑफ द लॉ, the draft of the law is such that it looks like drafted by somebody from the college. Intention is very clear. Use it for political gimmick. तुम्ही पळयतात GNH.